폴란드 남부의 어느 날 사건이 발생하고 경찰서장 에드문트와 형사 포레스트는 현장으로 향합니다. 두 사람이 도착한 기에본트 산봉우리에는 너무나 기괴하게 주검 한 구가 놓여 있었죠. Żeż kurwa twoja mać. Idę tam pomóż przy tych taśmach. Kurwa, jeszcze to. Dobry. Cześć. Dzień dobry, pani prokurator. Dzień dobry. Ja się rozejrzę. Jak on tam kurwa wlazł? Ktoś mu pomógł. Bardzo odkrywczy Forst. 심지어 현장엔 어떠한 흔적도 보이지 않았고 Nie wiemy nic o Denacie. I wszystkie ślady zatarte. Rozejrzę się. 프로스트는 철탑으로 올라가 주검을 확인하는데 주검의 입안에서 어디서 본 듯한 동전을 발견하죠. 뒤이어 한 방송국 기자가 현장에 무단 출입하고 살인 사건이라고 확신한 포레스트는 범인에게 도발의 메시지를 보내죠. Ten człowiek popełnił samobójstwo. Starczy. Wiadomo kto to? Dosyć. Ej, nie ma pan prawa! Skąd wiedziałaś o morderstwie? To było samobójstwo czy morderstwo? Lepiej nie chodź sama w góry. Czyli ktoś go zabił, tak? 이어 경찰서로 돌아가는 포레스트, 동료 스타시크에게 동전 조사를 부탁하고 Zobacz, kto sprowadza te monety. Tak jest. 다음 날 피해자의 부검을 확인하는 포레스트. Olga Szrebska? Jest, wyleciała z telewizji, zakupowanie informacji. Profesjonalne wiązania, zbyt gruba bluzda na szyi. Dusił. Czyli, że zostawił wskazówkę. Dlatego powiedziałem, że to było samobójstwo. 부검을 마친 오후 방송을 본 경찰청장이 서장을 찾아오는데 Za kogo on się kurwa uważa? W sieci wszędzie to cytują, a ty nie wiedziałeś. Jeszcze mu go wyjebali z Krakowa. Wypalenie zawodowe? Miękki się robisz, Edward. Zajmę się Forstem, dokręcę mu śrubę. Na twoim miejscu dałbym tę sprawę komuś pewniejszemu. 청장의 압력에 골머리가 아픈 에드문트. 곧이어 또 다른 주검이 발견됐다는 소식이 들려옵니다. Ta sama co na Giewoncie? Nie wiem, trzeba porównać. I co, Forst? Węzły takie same. Moneta o gardle. 동일범의 범행임을 확인하는 그때 들려오는 올가의 목소리. Zostaw mnie! Kurwa, mać! Ja się nią zajmę. Byłaś tu przed policją. Mam swoich informatorów. Oba ciała zawieszone na linach, oba nagie w spektakularnym miejscu. Na twoim miejscu zajrzałabym do archiwum policyjnego, skoro skurwiel tak sobie pogrywa. Chyba z chęcią posłucham twoich hipotez, ale nie tutaj. Poczekaj. Inspektorze. Przeszłość. Odsuwam cię od śledztwa. Naprawdę? Chodzi o Szrebską? Seryjnego przejmuje Adamie. Popełniasz błąd. Milcz, Forst. Milczał, kurwa. 윗선의 압박을 모른 채 사건에 배제된 포레스트는 올가와 함께 사건을 조사하기로 하고 수사요원 스타시크를 찾아가 부탁했던 동전의 정보를 얻어내죠. Twoim informatorem jest góralski skrzypek? Serio? 이어 포레스트는 몇 년 전 전당포에서 누군가 익명으로 동전을 구매했음을 듣게 되는데 포레스트의 머릿속에서 어릴 적 이 동전을 본 기억이 어렴풋이 떠오르기 시작했죠. Moneta z gardła tej kobiety z dzisiaj. Trup z Giewontu nazywał się Marek Halimoniuk. Co robił w górach, nie mam pojęcia. Możesz to sprawdzić? Pomyślę. 이어 다음 날 두 번째 피해자 마야코트코의 주소를 엿들은 포레스트. Może mi pani podać adres? Nowy Tar, Podhalańska. 그는 곧장 피해자의 주소로 향합니다. Ja w sprawie Mai, kotko. Można? Długo byliście razem? 4 lata. Rozejrzę się. A to kto? Dziadek Majki. Mogę zrobić zdjęcie. Jasne. Trwa śledztwo w sprawie domniemanego 그날 저녁 스타시크를 만나 첫 번째 피해자 마레크가 기에본트 산에 향한 이유를 알게 되죠. Na stronie wydziału był jego numer telefonu. Historię lokalizacji znalazłem to. Pamięć gór. Główna siedziba. Mają ogromne archiwum, zbierają wszystko, co dotyczy górali. Ale od przyjazdu w góry był tam dzień w dzień. Może warto to sprawdzić. 그렇게 포레스트는 올가와 함께 산맥기억재단으로 향해 잠입하죠. 그리고 두 사람은 액자 뒤에 숨겨진 소름 끼치는 사진을 발견합니다. Czekaj. Co za koszmar. 그런데 그때 Co wy to? 다음 날 아침 오두막에서 깨어난 두 사람. Uważaj. Teraz zaboli. Co mam robić? 부랴부랴 탈출하기 시작하고 포레스트는 올가의 집으로 향해 그녀가 정리한 사건 기록들을 확인하죠. Tutaj mamy ofiary, a tutaj lista możliwych Tu motywów. się naoglądał seriali kryminalnych. 그리고 다음 날 또다시 경찰들의 무전기에서 시신을 발견했다는 정보를 입수하고 두 사람은 곧바로 현장으로 향하는데 Dużo ich. Poczekaj tu. 이번 주검도 마찬가지로 동전과 함께 목과 손가락에 잘린 채 밧줄에 묶여 있었고 Co jest?
Gorszy dzień, sorry. Mężczyzny między 20 a 25 lat. Po co ją odrąbywał, jakby miał wrzucać do wody potem? Dlaczego nie rąbał? Gładkie brzegi, rany. Czyli przed Giewontem? Identyczny Aureus. Wciśnięty w przełyk. No i doigrałeś się. Spokojnie. A teraz jesteś zawieszony. Decyzja komendanta wojewódzki. Pistolet Force. Nie mam. Ochujałeś! A teraz spierdalaj z miejsca zbrodni! 윗선의 압박을 확인한 포레스트. 이로써 그는 용의자의 단독 범행이 아님을 추측하죠. W policji nie wszyscy mi kibicują. Przez lata wkurwiłem. Ale nie na tyle, żeby mnie nagle zawieszać. Bardzo łatwo dotarli do komendanta województwa. Na pewno nie samotny świr. Nieważne kto, ważne dlaczego. Trzeba mieć kontakty i pieniądze. Podrzucisz mnie na komendę? Pani Inko, bo zostawiłem drugi w spodniach. Wiesz, że nie mogę. 그 시각 올가는 첫 번째 피해자 마르크의 집으로 향해 이웃을 대면합니다. Wynajmuję pokój na miesiąc, a potem przez 2 tygodnie go nie... 그녀는 핸드폰으로 몰래 피자를 주문한 뒤 집주인이 실랑이를 하는 사이 피해자의 방을 살피기 시작하죠. 한편 포레스트는 경찰서에 들어와 동료의 컴퓨터에 접속을 시도하고 피해자들의 연관성을 찾기 위해 사건 정보들을 출력해 경찰서를 빠져나옵니다. 이어 늦은 저녁 올가의 집에 도착한 포레스트는 그들이 입수한 사진의 인물이 첫 번째 피해자의 친부와 두 번째 피해자의 조부임을 알아내고 Marek Halimoniuk, urodzony w Białce Tatrzańskiej. Jan Sobczak. To jest ojciec Halimoniuka, to jest dziadek. To jest dziadek Mai Kotko. Dlaczego ktoś zostaje przy nazwisku matki? Może się go wstydzi. Zdjęcie jest z 43 roku. To motyw może tkwić w przeszłości. 뒤이어 두 사람은 산맥기억재단에서 입수한 사진 속 인물들의 후손들이 피해자임을 알게 됩니다. Sobczak, to jest Kotko. Dziadek gościa bez głowy musi być gdzieś tutaj. 그렇게 수사 방향이 정해지고 올가는 자신이 첫 번째 피해자의 집에서 입수한 지도를 건네주죠. Matora Zakopiański, adres Halimoniuk. Chciałam to zachować do reportażu, ale skoro gramy w otwarte karty, to... Słowackie Tatry. Pokażę to Staszkowi? 지도를 갖고 스타셰크에게 향한 포레스트는 그곳에 무언가가 감추어져 있음을 알게 됩니다. Cała okolica jest zamapowana. Do tego zakaz lotów dronami. Taki zakaz to nie jest coś, co możesz sobie. 그렇게 포레스트는 곧장 국경을 넘어 슬로바키아로 향합니다. Cześć, Frana. Za to, co mi jeszcze nie zrobiłeś, ale na pewno zrobisz. Przyszły wyniki badania gościa bez głowy. Jakie? Rozwiązałem sprawę, którą dałeś Forstowi. Max Rozwadowski, syn wicepremiera. To on leżał w strumieniu. To nie jest dobra informacja, Damiak. 한편 그 시각 혼란에 빠진 스타셰크. 사실 계곡에서 발견된 부총리의 아들 막스는 스타셰크와 연인 사이였던 것이었고 그는 뭔가를 알고 있는 듯했죠. Forsta dawno nie widziałem. Pał na mieście. 한편 베일에 감춰진 슬로바키아의 저택으로 향하는 포레스트. Przyjeżdżają tu same grube ryby. Wasi też. Lata nad nim pracuje Wiktor. On wszędzie ma plecy. Jest nietykalny. No dobra, jak się tam dostać? Poznałam jednego z ochroniarzy. 그렇게 포레스트와 프라나는 슬로바키아의 산봉우리에 있는 비밀의 저택으로 케이블카를 타고 입성하는데 베일에 쌓인 저택의 정체는 바로 최상류층들을 위한 유흥가였고 Służę pomocą. 곧바로 저택을 수색하기 시작하죠. Mamy dzisiaj nowego gościa. Mata nasza, Franciszka. 그런데 바로 그때 바닥에 떨어진 프라나의 목걸이를 발견하고 포레스트는 금방 붙잡히게 됩니다. Obserwowałem cię. Wiktor Forst, historyk krakowski. Jak on to kurwa wiesz? Powinieneś lepiej dobierać przyjaciół. Ty jesteś bestią z Giewontu? To ja jestem na celowniku. Jako kurwa przeszłość. Takie kawałki przesyłają mi co jakiś czas. Po zabójstwie na Giewoncie. Kim jest dziewczyna ze zdjęcia? Wyrosła ona bardzo pięknie. Nie zakosztowała mojej gościnności. Wybijają nas wszystkich po kolei. Ja już jestem stary, Forst. Mam to komuś przekazać? Za dużo widziałeś. Nikt po ciebie nie jedzie. Frana. Franciszka. Hej. Musimy uciekać. 포레스트와 함께 감금당한 프라나는 서서히 의식을 차리고 경비원들을 속여 이곳을 탈출합니다. 그리고 그 시각 한 남자가 저택에 들어서고 Iwo Eliasz wyprała ci mózg kolaborantów.
potomków. Moja córka cię okłamywała. Do zobaczenia w piekle. Ja odwrócę ich uwagę, a ty przemknij do gondol. Macja cygaretu? 프라나가 경비원들의 시선을 끌고 포르스트가 그들을 습격하려는 바로 그때 위문의 남성에게 공격당하고 프라나는 어이없게 죽음을 맞이하죠. 사망한 프라나를 뒤로하고 황급히 저택을 빠져나온 포르스트, 그리고 워부타르스키 또한 죽음이 되어버렸죠. 한편 한 이문의 여성을 만나러 온 에드문트. Mam dla ciebie kilka nowych zadań. Zawieszenie Forsta to była ostatnia przysługa. W twoim przypadku 20 000 miesięcznie. Hipokryci lubią mówić o brudnych pieniądzach. Pieniądze nie są ani czyste, ani brudne, tylko ręce. A twoje są uwalane po łokcie. 그 후 경찰서로 돌아온 에드문트는 총리 아들의 주소록을 받게 되고 Z którymi Max Rozwadowski utrzymywał przyjacielskie kontakty. 에드문트는 곧장 명단을 확인하는데 주소록에서 스타셰크의 이름과 연락처를 확인하게 되죠. Nina, gdzie Staszek? Wyszedł? W sumie to nawet dziś nie przyszedł. 그리고 그 시각 Miałeś nie dzwonić. On już dawno wymknął ci się spod kontroli. Milcz. 트리거맨을 이용해 살인을 이어가던 엄마를 멈추려는 아들 피오트르는 자신의 정보를 제공해주던 스타셰크에게 전화를 걸어 트리거맨의 위치를 건네줍니다. Wiem, gdzie szukać mordercy Maxa. 이어 다음날 아침 스타셰크의 집으로 향한 올가. 그런데 그의 모습은 보이지 않았고 스타셰크의 노트북을 보게 됩니다. 부총리 아들과의 영상을 본 올가 황급히 도망치기 시작하고 이를 목격한 스타셰크도 서둘러 뒤쫓아갑니다. Olga! Porozmawiajmy, proszę! Porozmawiajmy, proszę! Widziałaś to, prawda? Widziałaś to. Ja naprawdę nie chciałem, żeby tak wyszło. Wiem, gdzie jest morderca. 이어 범인의 위치를 알고 있다는 그의 말에 올가는 문을 열어 이야기를 들어보는데요. Na nagraniu, które widziałaś, byłem ja i Max. To jego ciało znaleźliśmy w potoku. Boże, Staszek. Co miałem powiedzieć? Znajdę go. I proszę cię tylko o jedno. Nic nie mów Wiktorowi. Chcę zrobić to samo. 그렇게 스타셰크는 부총리 아들의 복수를 위해 범인이 있는 장소에 도착하지만 마치 스타셰크의 복수를 알고 있는 듯 그도 꼼짝없이 붙잡혀버리죠. 한편 마을로 돌아온 포르스트는 올가와 함께 역사 박물관으로 향해 2차 세계대전 당시 이곳에 어떤 일이 있었는지 알아보기로 합니다. Wotarski pokazał mi zdjęcie. Dostawał jego fragmenty wtedy, kiedy dochodziło do morderstw. Na pewno znał tę dziewczynkę. To była zorganizowana grupa, a Łowotarski stał na jej czele. Nasza bestia idzie też po niego. Łowotarski mówił, że płacą za jakieś stare grzechy. Teraz przecież to zdjęcie ma z 60 lat. A może tyle zajęło wytropienie ich wszystkich. 박물관에 들어간 두 사람은 박물관장을 만나 말을 건너는데 Komisarz Wiktor Forst, komenda policji w Zakopanem. Czy może pan coś powiedzieć o tym? Detektyw od bestii Gwontu. 2차 세계대전 당시 나치의 부역자였던 워부타르스키와 몇몇 사람들은 마을의 부녀자들을 겁탈하고 살했던 것이었습니다. A banda Łowotarskiego roztaczała opiekę nad dziewczynkami. 하지만 그중 유일한 생존자였던 미로스ława가 마을로 돌아온 곳이었죠. Poza jedną, jedna wróciła. Mirosława zjawiła się w Zakopanem z ogromnym brzuchem. Urodziła na progu kościoła, a parę lat potem znaleziono ją martwą. A Halina została sama. Tak ma na imię córka Mirosławy. Halina Schneiderman z domu Król. 그렇습니다. 에드문트를 이용해 포르스트를 정죄시킨 여성이 바로 할리나였던 것이었고 그녀는 친모의 복수를 위해 부역자들의 후손들까지 처단하고 있었던 것이었죠. 그리고 이뿐만이 아니었습니다. Halina Król była dyrektorką domu dziecka, w którym się wychowałem. Nie widziałem jej 30 lat, rozumiesz? 그렇게 두 사람은 할리나가 운영하는 산맥기억재단에 도착하는데 No nareszcie przypomniałeś sobie. Zawsze cię lubiłam. Byłeś bystry, uroczy. Halimoniuk, Kotko, a Rozwadowski? Nie wiem, o czym mówisz. Mamy dowody. Nic mi nie udowodnicie. 뒤이어 그녀는 오랜 옛날 이야기를 꺼내기 시작하고 Zdjęłam łańcuszek z monetą, żeby mi któryś nie zerwał. Wiktor włamał się do mojego gabinetu. Bawiliśmy się i nie byłem sam. Wystarczająco dużym, żeby wiedzieć, co grozi za kradzież. Który całą winę wziął na siebie. 어린 시절 보육원에서 할리나의 동전 목걸이를 훔친 후 친구 이보에게 죄를 전가해 입양 예정이었던 이보가 보육원에 남아 학대를 당한 것이었죠. Państwo Forst chcieli mnie adoptować.
Jesteś córką Łowotarskiego. 워보타르스키의 딸이었던 할리나도 결국 자신의 트리거맨에 의해 처단당해버리고 이보에 의해 기절했던 포레스트는 서서히 정신을 차리죠. Olga, obudź się. Słyszysz? 포레스트는 서둘러 올가를 구출해 이곳을 빠져나갑니다. 무사히 올가를 구출한 포레스트. 경찰서로 향해 에드문트에게 사건의 진실을 이야기하지만 터무니없는 소리를 믿을 리 없었죠. Sam bym kurwa tego lepiej nie wymyślił. Zaraz będzie tu więcej trupów niż turystów. A ty mi opowiadasz o dzieciństwie? Wyglądam ci na terapeutę? Ciała należą do Haliny Schneiderman. Masz na to jakieś dowody? Spaliły się. A, oczywiście. Halina mściła się za to, co Łowotarski zrobił. To jest szanowana instytucja. Nikt ich nie zna. Nikt o nich nie słyszał. Szrebska wszystko potwierdza. Na razie to leży w szpitalu naćpane lekami po uszy. Jestem aresztowany? Nie, ale mi nigdzie nie wyjeżdżaj. Wciąż nie zdałeś służbowej broni. Chciałbym zgłosić zagubienie. 누구도 그의 이야기를 들어주지 않고 포레스트는 거리로 나가 범인의 몽타주를 그려냅니다. Portret pamięciowy. Mniej włosów. 한편 그 시각 전소된 현장을 살피던 경찰들은 그곳에서 포레스트의 총기를 발견하죠. Mamy coś! 그의 지문이 묻은 총기가 발견되고 경찰들은 포레스트가 할리나를 살해한 것으로 추정하고 심지어 연쇄살인 사건들도 포레스트의 범행으로 의심하기 시작했죠. Porównawcze dadzą pewność, czy strzelano z broni Forsta. Bo może jest jakieś inne wyjaśnienie. Jest jeszcze jedna sprawa. Po pożarze zrobili Forstowi rutynowe badania. Miał we krwi heroinę. 뒤이어 아다미크에게 탄도 분석 결과가 도착하고 경찰들은 포레스트를 범인으로 지목하게 됩니다. Kurwa, wiedziałem. To Forst! Tak, zaraz będziemy. Balistyka nie kłamie. Nie ufać. Zamknij się, Adamek, i jedź. 한편 병원에 입원한 올가를 만나러 온 포레스트. Jesteś bezpieczny. Tak powiedziałeś. Tak jesteś. Eliasz zastrzelił z mojej broni Halinę i jej ochroniarza. Jeśli znajdą moją broń, będą musieli mnie zatrzymać, żeby to sprawdzić. Wtedy on będzie dalej zabijał. Ty będziesz miała cały czas ochronę policji. Przepraszam cię. Ręce przed sobą, żebym nie widział. Kurwa, puść mnie! Zgodnie z procedurą go nie złapiecie. Robimy to, co musimy. Robimy to, co musimy? Adamiak, kurwa! 그리고 그 시각 카페에서 일을 하고 있는 에드문트의 딸 아가타에게 범인이 접근합니다. 그리고 범인은 포레스트의 전 연인이었던 그녀를 깨어내어 납치하죠. 그리고 그날 저녁 포레스트의 공개 수배 기자회견을 앞둔 경찰과 검사. 그런데 포레스트가 에드문트에게 보낸 몽타주를 발견한 검사는 화장실로 가 서류를 확인하는데 범인이 바로 그녀의 남편임을 알게 된 검사는 기자회견장으로 향해 포레스트에게 모든 죄를 뒤집어 씌우죠. Forst oszukał nas wszystkich. Wiktora Forsta. Co to było? Ty jesteś bohaterem. Teraz pozostało ująć sprawcę. 진짜 범인을 은폐한 검사는 서둘러 집으로 향해 아이들의 안전을 확인하고 뒤이어 그녀는 아이들의 애착 인형에 숨겨둔 남편의 USB를 발견하는데 그곳엔 남편의 영상 편지가 들어있었죠. To ja. Na pendrive'ie masz dokumenty. Cała prawda o Forście. Kiedy dowiesz się prawdy o Forście, zrozumiesz prawdę o mnie. Ja stworzyłem się na nowo. On nie miał takiej szansy. Kocham cię. tylko to się liczy. 한편 자신의 트레일러로 돌아온 포레스트는 서둘러 짐을 챙겨 동료 니나의 집으로 피신합니다. 그런데 다음 날 아가타에게서 걸려오는 전화 한 통. Iwona ci nic nie zrobiła, zostaw ją. 그리고 그 시각 에드문트도 딸이 납치된 사실을 알게 되죠. A gdzie Agata? Zadzwonił do mnie z jej telefonu. Co ci kurwa powiedział? Kurwa, musisz się wziąć w garść. Muszę zgłosić. Forst.
서장의 총을 건네받은 포레스트는 무방비 상태에 놓인 올가를 병원에서 데려와 니나의 집으로 향합니다. 한편 그 시각 살인마 이보는 마치 어린아이가 인형놀이를 하듯 아가타를 갖고 놀고 있었죠. 한편 에드문트는 검사를 만나 포레스트가 범인이 아님을 이야기하지만 Człowiek, który odpowiada za ostatnie morderstwa. Nie, to nie jest Forst. Chciałabym panu coś pokazać. 2 lata temu Wiktor Forst w czas interwencji przekroczył swoje kompetencje, w wyniku czego śmierć poniosło dziecko. Groziło mu za to 5 lat pozbawienia. 검사는 이보의 USB에서 발견한 포레스트의 과오들을 늘어놓으며 에드문트를 포레스트 체포 작전에서 제외시켜버리죠. Żegnam, idę do swoich ludzi. Stój. Nie możesz brać udziału w poszukiwaniach. Jesteś zbyt zaangażowany emocjonalnie. Zbyt zaangażowany. Córka została porwana, ty mi kurwa mówi, że jestem zbyt zaangażowany emocjonalnie. Znajdziemy twoją córkę. 그렇게 에드문트를 제외한 포레스트 검거 작전이 실시되고 To tyle. Do roboty. 그 시각 포레스트와 올가는 이보가 서장에게 보낸 영상을 분석하며 단서를 찾고 있었죠. 4 w prawym udzie i 8. Są litery? On coś mówi. Biblia. 영상에서 단서를 찾은 포레스트, 곧장 자신이 자란 보육원으로 향합니다. 한편 그 시각 포레스트를 법인으로 만들려는 검사는 할리나의 아들을 만나 거짓 증언들을 확보하죠. Chciałabym z panem porozmawiać. Według mnie to pan zabił Halinę Schneiderman. Olgę Szrebską też próbował pan zabić. Czego pani chce? Forsta poznał pan po jego zachowaniu. Jakby miał obsesję. Najbardziej nienawidził mojej matki. Gdy wróciły do Zakopanego, ożyły wspomnienia. Dlaczego pani to robi? Z tego samego powodu, co pan. Dla moich najbliższych. 이어 그날 저녁 지금은 폐건물이 된 보육원에 도착한 포레스트. 건물을 보자 잊고 있던 어릴 적 기억이 떠오르기 시작합니다. 자신의 거짓말로 두 사람의 인생이 뒤바뀌었고 보육원에 남아 학대 속에서 괴물로 자란 이보는 보육원이란 트라우마 속에서 평생을 살아야 했죠. 그렇게 죄책감을 껴안고 거물로 올라간 포레스트는 숨을 거둔 아가타를 목격하죠. Rozwiązałeś zagadkę. Szkoda, że tyle ci to zajęło. Teraz ty odpowiesz za coś, czego nie zrobiłeś. Wabiłeś tu Agatę. Wiktor, nie. 그렇게 두 사람의 몸싸움 끝에 이보는 숨을 거두고 포레스트만이 목숨을 부지합니다. Staszek Kowalik. 뒤이어 현장에 도착한 에드문트는 딸을 잃고 정신줄을 놓아버립니다. 모든 사건이 종결되고 급히 올가에게 향하는 포레스트. 그런데 니나의 침대에 놓여있는 경전 한님. 올가가 이보의 주검을 빼돌려 어디론가 도망치고 니나의 주검 옆에서 망연자실해 있는 포레스트에게 경찰이 도착하며 시리즈는 막을 내립니다. 안녕하세요, 덕봉입니다. 오늘의 시리즈 2024년에 공개된 형사 포레스트였습니다. 레미기우시 무르스의 소설 원작의 폴란드 시리즈였는데요. 폴란드 남부의 도시 자코파네의 아름다운 풍경들이 불안한 분위기를 극대화하며 긴장감과 몰입감을 이어가는 연출이 인상적이었습니다. 또한 사건이 전개될수록 서서히 드러나는 충격적인 진실과 예측을 빗나가는 전개는 끝까지 긴장의 끈을 놓을 수 없게 만들었는데요. 엽기적이고 잔인한 장면들에 더욱 눈을 뗄 수 없었지만 후반으로 갈수록 사건 연결이 다소 자기적으로 느껴지기도 했고 여러 인물들의 서사가 복잡하고 산만하게 흘러가 조금 아쉽게 느껴졌습니다. 하지만 전반적으로 음울한 분위기를 효과적으로 살린 연출과 예측할 수 없는 전개는 인상 깊었습니다. 각 회차마다 약 40분 내외의 짧은 러닝타임이라 주말에 정주행하시기 좋지만 외설적인 장면들이 많아서 혼자 보시는 것을 추천드립니다. 폴란드 남부를 배경으로 한 묵직한 범죄 스릴러 시리즈 형사 포레스트 추천드리면서 오늘 영상 여기서 마치겠습니다. 재밌게 보셨다면 구독과 좋아요 부탁드립니다. 항상 건강하시길 바라겠습니다.